La mer Méditerranée se transforme à nouveau en cimetière. Avec les beaux jours, plusieurs milliers de migrants irréguliers tentent de rejoindre les côtes européennes. Les naufrages se multiplient. Quelle sera la réponse de l'Europe? Europarl TV s'est rendu en Italie. 1100 dinars, j'ai donné mon trafiquant. Il a dit billet, c'est 1100 dinars. Près de 700 €, je ne sais pas. Jusqu'à 6 h du matin, on est dehors. Il est venu taper la porte avec ses amis, chacun son pistolet. On est fait rang jusqu'à la mer. Ils sont 320 entassés dans ce bateau en perdition en Méditerranée. Ils sont syriens, maliens ou encore mauritaniens. Ils tentent tous de rejoindre, comme des milliers d'autres, les côtes européennes. Ibrahim était parmi les rescapés. Depuis 5 jours, il vit dans ce centre de première aide pour migrants basé à Pozzallo, en Sicile, en Italie. Je dors en bas. En bas, moi je suis avec mon ami Abdrahman Kamara. Leur périple est souvent long et semé d'embûches. Ibrahim a transité par la Libye avant que des passeurs ne l'expédient vers l'Europe. Ils sont arrêtés, le petit bateau là, on est rentré jusqu'au gros bateau encore. Plus de 20, 300 personnes, avec des femmes, avec des enfants, des petits. We need help. From Libya to here is not easy. Spend 3 days on top of the sea. So we are begging, we are pleading, we need help. That is what we need, please. I can't lie to you, the sea is not good. The joining is not easy. It's 50-50. It's either you make it or you die. C'est un navire des gardes-côtes islandais qui s'est porté à leur secours. Il participe à l'opération Triton, une mission de surveillance des côtes italiennes mise en place par Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union. 6 bateaux, 2 avions et un hélicoptère sont engagés dans l'opération. We took 320 migrants, 30 miles north of Libya. It was people was not very much living for a long time. How many migrants can you have here on board? I think this is the maximum. We took 320, and of course it's very difficult to say because if some boat is sinking, it's impossible to say you are not coming aboard. Caterina Chinichi est eurodéputée. Elle s'est déplacée dans le port de Pozzallo pour prendre le pouls des opérations. Les attentes de la mission Triton sont grandes, mais son mandat est clair, le contrôle des frontières. Ces navires ne s'éloignent pas à plus de 30 000 des côtes. Gran parte purtroppo delle situazioni di difficoltà, di disagio, i naufragi avvengono oltre le 30 miglia, in acque molto più lontane. Chiaro che l'operazione comunque non può prescindere, nel caso in cui venga segnalata una situazione di soccorso, che si vada a prestare soccorso, però non è questo, diciamo, l'attuale obiettivo. Operation Triton covers the territorial waters of Italy as well as partly international waters, which are search and rescue waters of Italy and Malta. So while our primary focus is border control, so basically patrolling the Mediterranean, obviously search and rescue is the international obligation that we have to fulfill. Carmen est avocate. Depuis 30 ans, elle défend les droits des migrants. Elle plaide pour que le mandat de l'opération Triton change. Il regolamento che è stato adottato di intercettazione marittima di Frontex, l'ultimo che è stato licenziato, pone tanti e tali ostacoli nel momento in cui bisogna andare a salvare delle vite umane, perché la barca deve essere in difficoltà e come si verifica che la barca è in difficoltà e così via. Per cui anche questo nuovo regolamento, così come è stato strutturato, fa capire molto bene che il mandato di Frontex non è quello del salvataggio, ma è quello appunto del controllo delle frontiere. Le sauvetage en mer était la mission de Mare Nostrum, une opération militaire italienne lancée en 2013, mais arrêtée en 2014 car trop coûteuse. 9 millions d'euros par mois contre 2,9 pour Triton. Mare Nostrum, l'impostazione delle navi era più avanzata, avevano compiti diversi di Triton, cioè riuscivano praticamente a individuare e rintracciare tutte le imbarcazioni che erano quasi tutte, perché si è verificato poco di sentire di morti, no? Invece con l'operazione Triton abbiamo sentito di tantissimi naufragi, tantissimi morti in questo ultimo anno. En 2014, plus de 167 000 migrants ont rejoint les côtes italiennes. L'opération européenne Triton
a réussi à prendre en charge un tiers des migrants sauvés.